नमस्कार, मैं नीलू। आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज राखी की शुभ त्योहार पर आसनसोल टाइम्स की तरफ से आप सभी दर्शकों को राखी की शुभकामनाएं। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएल के नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया। आज आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्र पाल के नेतृत्व में टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल के गिरफ्तारी पर भाजपा कर्मियों द्वारा जश्न मनाया गया। सीबीआई द्वारा कद्दावर टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा कर्मियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। आज आसनसोल अदालत के सामने आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्र पाल के नेतृत्व में भाजपा कर्मियों ने जश्न मनाया। अग्निमित्र पाल ने खुद ढाक बजाकर जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सिर्फ अनुव्रत मंडल या पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार करने से नहीं होगा। इस पूरे भ्रष्टाचार के जननी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताते हुए उन्होंने उनके इस्तीफा की मांग की। ভাই যখন পুলিশকে বোম মারবো বলেছিলেন তখন দিদিমণি আপনি কি কিছু করেছিলেন? করেননি। আজকে আমরা দেখেছি তার সামনে এসে ডিএমকে হাজিরা দিতে হচ্ছে। আজকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী সবকিছু রিশাফেল হলো, কই অনুব্রত মণ্ডলকে তো সরানো হলো না। সরানো হলো না এই কারণে, কারণ দিদিমণি জানেন যে অনুব্রতকে টানলে মাথা আসবে, আর সেই মাথা হচ্ছে দিদিমণি। অনেক ভেতরকার দুর্নীতির খবর অনুব্রত জানে, পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানে। তাই পার্থ চট্টোপাধ্যায় যখন 4 বার ফোন করেছিলেন দিদিমণিকে, দিদিমণি ফোন তোলেননি। আর এখনও দিদিমণি চেষ্টা করছেন কিভাবে বাঁচানো যায় তার কোলের ভাইকে। কেউ বাঁচবে না, কেউ বাঁচবে না। যে মানুষকে ঠকিয়েছে, মা মাটি মানুষ, মা মাটি মানুষের সরকার মানুষের সাথে প্রতারণা করেছেন, এর মানে এর শাস্তি পাবেন আপনারা। এই যে পাপ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত আপনাদের করতে হবে, আর শাস্তি আপনারা পাবেন। আর অনুব্রত নয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় নয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দায় নিতে হবে। আপনাকে পদত্যাগ করতে হবে। আপনি এই দুর্নীতিকে আশকারা দিয়েছেন, এই সন্ত্রাসের মুখকে আশকারা দিয়েছেন, মানুষকে ভয় দেখিয়ে গেছেন দিনের পর দিন। আজকে আনন্দের দিন, আজকে খুশির দিন, আজকে গরু চোরকে সিবিআই ধরেছে, আজকে আনন্দের দিন। মিষ্টি মুখ করুন, মিষ্টি মুখ। रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल के नेतृत्व में रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में अनोखे अंदाज में राखी का त्यौहार मनाया गया। रानीगंज के ट्रैफिक प्रभारी चित्तोष मंडल के नेतृत्व में आज रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में सार्वजनिक राखी बंधन उत्सव का पालन किया गया। इस मौके पर रानीगंज ट्रैफिक विभाग में कार्यरत महिला सिविक वॉलंटियर ने ट्रैफिक विभाग के पुरुष सिविक वॉलंटियर व अन्य ट्रैफिक अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी। इसके उपरांत पंजाबी मोड़ पर हर आने जाने वाले लोगों को राखी बांधी गई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को हेलमेट पहनने को लेकर और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए यातायात करने के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ट्रैफिक विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और सिविक वॉलंटियर मौजूद। रानीगंज के मंगलपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राखी बंधन उत्सव मनाया गया। गुरुवार को रानीगंज के अतवारी मोड़ पर रानीगंज श्रेणिया ग्रुप तथा अभ्युदय सब प्रेक्षित आसर द्वारा सार्वजनिक राखी बंधन उत्सव का पालन किया गया। इस मौके पर दोनों संस्थाओं के सचिव जुथिका बनर्जी ने कहा कि 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ जिस तरह से हिंदू मुसलमान समुदायों को एकत्रित करने के लिए कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सार्वजनिक राखी बंधन उत्सव की शुरुआत की थी, आज भी कुछ उसी तरह की जरूरत आन पड़ी है। आज के माहौल में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए इस तरह के आयोजनों की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसीलिए आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ हर आने जाने वाले राहगीर को राखी बांधी गई और यह संदेश दिया गया कि चाहे कोई किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, सब भाईचारे के एहसास के साथ एक दूसरे के साथ शांति पूर्वक से रहे।
वहीं आसनसोल नगर निगम के पार्षद आलोक बॉस ने कहा कि लंबे समय से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है ताकि लोगों में भाईचारे की भावना उभर कर सामने आए और समाज में लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे और किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक या अन्य कोई तनाव ना पनपे। আজকে এই রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের সামনে রাখি বন্ধন উৎসব পালন হলো। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রাখি বন্ধন উৎসব পালিত করছি। তো সেই রকমই আজকে বালাজি শিল্প সেখানে আমরা এসে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন পশ্চিম বর্ধমান প্রথম সভাধিপতি যিনি ছিলেন উনি এখানে উপস্থিত আছেন, নির্মল পাল, আর আমার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকে আছেন। আর সব থেকে আরও বড় ব্যাপার যে এই শিল্প যেখানে কর্মী শ্রমিক যারা কাজ করছে সেই শ্রমিকরা এখানে উপস্থিত আছেন। তো আমি প্রত্যেকের হাতে রাখি পরিয়ে সম্বর্ধনা করলাম যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি মানুষকে যথাযোগ্য জায়গায় সম্মান দিচ্ছেন, যার জন্য আমরা এগিয়ে এসেছি যে খেটে খাওয়া শ্রমিক যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আরও বিশেষ করে এসেছি যে পিছিয়ে পড়া মানুষ যারা আছেন তাদের হয়তো ভাই নেই, কারো বোনও নেই। তো সেই রকম আমরা এখানে এসে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মহিলা পুরুষ শ্রমিক এখানে কাজ করে। তো তাদের উদ্দেশ্য করে আমরা এখানে এসেছি। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এমন আমাদের ভাই বোনের সম্পর্ক, এটা অন্য কোনো কিছু সম্পর্ক নয়, এটা খুব মহান সম্পর্ক। এই সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মানুষের কাছে বেঁচে থাকাটাই উচিত, মানুষের পাশে সব সময় থাকা উচিত। মানুষের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রকল্প সেইগুলো সেই প্রচারে আমাদের যেখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প প্রচার আমরা করছি। রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল যে মঙ্গলপুর শিল্পাঞ্চল সেই শ্রমিক ভাই বোনেদের নিয়ে যে রাখি বন্ধন উৎসব পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উনি নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেকটি জায়গায় আমাদের যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি। সেই জন্য আমরা সমস্ত শ্রমিক ভাই বোনেদের নিয়ে আমরা আজকে রাখি বন্ধন যে ভাই বোনের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের অটুট বন্ধন যেন সারা জীবন থাকে, তার জন্য আমরা আমাদের আজ পশ্চিম বর্ধমানের আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয় সুভদ্রা বাউরি মহাশয়া উনি এসছেন সকলের হাতে শ্রমিক ভাই বোনদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে আজকে আমরা এই দিনটিকে যেন সুন্দরভাবে আমরা যে ভাই বোনের সম্পর্কে দিই, শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের যে একটা সম্পর্ক সুন্দর, সেই সুন্দর সম্পর্ক যাতে বজায় থাকে তার জন্য আমরা আজ এখানে রাখি বন্ধন উৎসব আমরা পালন করলাম। रानीगंज के मंगलपुर इलाके में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राखी बंधन उत्सव मनाया गया। राखी का त्यौहार न सिर्फ भाई बहन के अटूट प्यार का त्यौहार है बल्कि यह आपसी भाईचारे का भी त्यौहार है। आज पूरे देश के साथ साथ आसनसोल रानीगंज शिल्पांचल में भी राखी का त्यौहार मनाया गया। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी कई स्थानों पर सार्वजनिक राखी बंधन उत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर के एक निजी कारखाने के समीप राखी बंधन उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जिला परिषद सभाधिपति सुभद्रा बाउरी ने भी कहा, समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर यहां इस राखी बंधन त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। इस त्यौहार में विभिन्न धर्मों जातियों के लोग शिरकत कर रहे हैं। यह एक औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए इस औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न कारखानों के श्रमिक और उनके परिवार भी इस उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उन्होंने खुद कई लोगों को राखी बांधी और इस तरह से आपसे प्रेम, स्नेह, भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता होता है और इसे रिश्ते को बुनियाद बनाकर समाज में भी भाईचारा फैलाने की कोशिश के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर इसका आयोजन किया गया है। वहीं इस आयोजन से जुड़े एक और व्यक्ति ने बताया है कि भाई बहन के पवित्र त्यौहार राखी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर में सार्वजनिक राखी बंधन उत्सव मनाया जा रहा है और लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं ताकि समाज में आपसी भाईचारा, स्नेह और अमन का प्रसार।
রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে রানীগঞ্জ শরণার তরফ থেকে আজকে কি কর্মসূচি করলেন সকাল থেকে যদি আমরা জানি? আজকে রানীগঞ্জ শরণা এবং উদ্যোক্তা গোষ্ঠী সপ্তাহী আসরের পক্ষ থেকে আমরা পথচলতি মানুষকে রাখি পরিয়েছি। রানীগঞ্জে পথচলতি মানুষকে রাখি পরিয়েছি। 1905 সালে যখন উত্তাল ভারতবর্ষ ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য বাংলা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছিল এই রাখি বন্ধনের মাধ্যমে। আমরা আমাদের ছোট্ট রানীগঞ্জকে ছোট্ট ভারতবর্ষ মনে করি এবং আমাদের এখানে যে নাগরিকবৃন্দ আছে আমরা তাদেরকেও মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছি। ফণী অঞ্চলের শহর রানীগঞ্জে এতোয়ারি মসজিদে এরিয়াতে পথচলতি মানুষদের রাখি পরালেন, এরপর কি উদ্যোগ নিচ্ছেন? এরপরে আমরা আগামীকালও আমরা রাখি উৎসব আজকে আর কি করবেন? আজকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে এবং মানুষকে আমরা বার্তা দিচ্ছি যে ভাই একে অন্যের পরিপূরক হন, ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হন, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। মানুষ মানে দোষ ত্রুটিতে ভরা, সেই দোষ ত্রুটি কাটিয়ে আমরা সকলের জন্য এই ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দোকানে দোকানে কি করবেন? আমরা দোকানেও রাখি পরাবো এবং প্রত্যেককে আমরা একটাই বার্তা দিচ্ছি যে ভালোবাসার বন্ধনে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন, মানবতার টানে যেন আমরা একদিন আরেকদিনে চলি। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রানীগঞ্জ শরণা এবং উদ্যোক্তা গোষ্ঠী সপ্তাহী আসরের সম্পাদক। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। बने रहिए आसनसोल टाइम्स के साथ। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।